এখন আমরা পড়ব মীর তাহির আলী রিজভীর একটি শের, তারপর এর বাংলা অনুবাদ। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला निकला, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला निकला, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। অদ্ভুত ছিল প্রেমের বিদ্যালয়ের নিয়ম, তাকে ছুটি দেওয়া হয়নি যে পাঠ শিখেছে। অদ্ভুত ছিল প্রেমের বিদ্যালয়ের নিয়ম, তাকে ছুটি দেওয়া হয়নি যে পাঠ শিখেছে। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला निकला, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला निकला, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला निकला, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। অদ্ভুত ছিল প্রেমের বিদ্যালয়ের নিয়ম, তাকে ছুটি দেওয়া হয়নি যে পাঠ শিখেছে। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला निकला, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ।